Ladies and gentlemen, are you ready? Hello guys, welcome back to my YouTube channel Nikhantos06 Rider to সকলোকে Nikhantos06 Rider YouTube channel স্বাগতম জনাইছো guys. So আজি আমি মোটৰ ব্লগ কৰিবলৈ ওলাই আহিছো guys. তাৰ পৰা হেলমেটত মোটৰ ব্লগ সেটআপ লগাই মেলি। So ইয়াত আছে বসন্তি তো মোৰ লগত আছে কৌশিক ব্লগ তো চাব পাৰে guys. তাক মানে মহে কামুৰিছে কাৰণে অলপ সজপৰাই আছে guys. So এতিয়া মোটৰ ব্লগৰ সেটআপত লগ পাই আছো so বলক। হেল্ল guys. So এতিয়া মই স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট দিলো guys ৰব এটো মালটো বেয়া হৈছে। या guys ये कोशिश ब्लॉग करेगा गाइस ये कोई सब पड़े सो वॉइस कर लो केनका आही कब शाबाश बेटा तू एक किक में पड़ गया मैं इसको सीखने के लिए मैंने पिछले जन्म से सीख रहा था गाइस इतना आम जाम इफाले सो आम काली मोटर ब्लॉग बनाबले गाइस काली इमान ভাল নহল কাৰণে सो आज आको আহিলো गाइस तू চাব পাৰে सो इतना आम इफाले रास्ता फालेदी गइलो তাৰপিছত আমি বাগানৰ ভিতৰ ফালে অকমান ঘূৰিব যাম सो চাই থাকিব আপোনালোকে गाइस सब पारे এতিয়া আমি ভিডিও বনাবলৈ এফালে আইছো गाइस তো যত আমি আহি থাকো মানে ভিডিও সিজন বনাবলৈ सो गाइस এতিয়া আমি বাগানৰ এটো সাইডে লগ ঘুমাই যাম তো চাও কিবা ভিডিও বনাবলৈ गाइस তো বলো सब पर गाइस रास्ता तो पूरा बेया আছে सो এতিয়া বাগান ফালে পুৰা এক পাক ঘূৰি ফুনে হেফালে গুচি যাম गाइस তো ব্লগ तो गाइस अभी ये वाले होगा जिम क्या ब्लॉग गाइस सब पर ये वाले सनसेट हो ऐसे गाइस तो गाइस तो डेवलप आही माने यार অলপ ৰখিলো गाइस চাব পৰে তো এডৰ ডকুমেন্ট এটা যাম আৰু गाइस তো মোৰ লগত আহিছিল কৌশিক ব্লগ তো বহুত মকামৰে তো আজি ভিডিওটো নিখান্ত প্লে বহুত মজা বনাইছে गाइस ইমান ये किया था गाइस सो सब पर एफाले सनसेट हो ऐसे गाइस तो की मजा लगिसे देख सकते हैं गाइस तुम्हारे नाम सियारे तुम्हारे खुमान हो को তুমি জানো বুঝানে सो गाइस यार कमेंट रखि ललो जा तो इते जाम मी तो स्टार्ट दिसे पारि गला चलो আমি এটা স্টার্ট দি ললো সো ইফালে যাম এতিয়া সো গাইস আজি ভয়েস কোয়ালিটি মানে ভাল লাগিছে সো আমি হেতু এটা চেক কৰিলো গাইস সো গাইস আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু অলপমান সাপোর্ট কৰিব গাইস সো পুৰা 2 বছৰৰ পৰা আমি কষ্ট কৰি আছো কিন্তু একোৱে নাই হয় আমাৰ তো কৌশিক ব্লগো কষ্ট কৰি আছে 2 বছৰৰ পৰা सो आमार माने एतियालके एकোৱে হোৱা নাই गाइस চাব পাৰি সো যি বেলেগ কিছু ইউটিউবাৰ ওলাই প্ৰথমতে তো তেতি প্ৰথমতে ভাইৰেল হৈ যায় সো আমি ইমান দিনৰ পৰা কষ্ট কৰি আছো गाइस সো এতিয়ালকে একোৱে হোৱা নাই সো আপোনালোকে দেখি আছে गाइस কি হৈছে কি নাই হোৱা সো অলপমান সাপোর্ট কৰিব गाइस সো ব্লগ এতিয়া আমি গৈ আছো ঘৰলৈ বুলি তো এফালে এটা ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাটোৰে দি গুচি যাম ঘৰলৈ সো ব্লগ দিথক তো তুমি তুমি জানা মাজতে মই তোমাকে বাসিম সাবা তুমি মই তোমার এক হই রং খোদা हम लोगों का इधर का ये भूत बांग्ला है गाइस इस तरफ इस दीवार का पीछे भूत है गाइस तो इस तरफ से जाएंगे नहीं तो हम लोग जाएंगे अभी तो चलो लिम खোদা गाइस हम लोग उधर से आ गया है गाइस देख सकते हैं उधर से निकल के आ गया तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस तो इसका
उसका बाद पूरा तारीफ वाला ब्लॉग आएगा। तो आज का वीडियो हम लोगों ने हिंदी में भी बनाया, असमीज में भी बनाया, तो आप लोग देखते रहना हम लोग। तो बाय बाय, बी सेवन राइट। জনমে জনমে তুমি জীবন